她是纯真的绝美萝莉，也是被至亲推向深渊的祭品。当同龄女孩还在校园读书，她却穿上性感的黑丝，在镜头前摆出妩媚的姿势，来取悦那些成年男性的私欲。而这一切的始作俑者，竟是她的亲生母亲。但更加令人窒息的是，这部电影正是导演血泪交织的自白，而他真实经历的童年，远比电影里呈现的更加破碎和黑暗。变态、禁忌、压抑，是这部影片给很多人带来的感受。可虽然豆瓣评分仅仅7.5，但我觉得它仍是一部应该被记住的经典佳作。今天就让我们一同走进这部充满争议的电影《我的小公主》。然而故事的开始却并没有显露任何阴霾，甚至还笼罩着一种诡异的温馨。我们的小女主薇丽塔是一个孤独却渴望被爱的小女孩，她的母亲汉娜是位特立独行的摄影师，虽然表面上打扮得光鲜亮丽，但家里的生活却穷困潦倒。C'est tout ce qu'il y a. On aurait pu faire crédit. Mais ça va pas, non. Tu crois qu'elle viendra, maman? 是的，汉娜总在深夜才回家，与女儿和母亲匆匆见上一面，便再次转身离去。Tu sors pendant la nuit comme ça? Ah oui, la nuit exclusivement. J'étais juste venue faire un baiser d'amour. 薇丽塔只能隔着窗子目送母亲踏上陌生男人的车，并将那份遥不可及的温暖按进心底。直到这天，母亲带回一笔生活费，还有一台昂贵的相机。On touche pas à ça. C'est précieux. Ça, c'est ton cadeau. Tu as plus l'âge de prendre des photos. 可当母亲的镜头对准女儿，薇丽塔就乖巧地迎合着母亲，因为这是她所能抓住的唯一靠近母亲的方式。却殊不知，这看似温馨的互动，正是薇丽塔走向深渊的开始。这天，母亲突然热情地邀请薇丽塔去她的工作室，这突如其来的亲近让薇丽塔受宠若惊。她怀着一丝雀跃，跟随母亲上了楼。走廊里那些姿态怪异的模特摆件，令她既紧张又害怕。可她仍听从着母亲的指引，一步步走进房间，像只乖巧的绵羊。Tu veux du halva et de la pastèque? Oui, je veux bien. C'est ce que je mangeais à Constanza quand j'étais petite. Des fêtes et nattes. 在母亲温柔的伪装下，薇丽塔解开了自己的辫子，而母亲也不断地赞美着她，甚至静静端详着女儿绝美的容颜。Ça te plaît? Beaucoup. Je t'ai rien dit, tu sais, jusqu'ici, parce que t'étais trop petite et puis qu'en bas, il faut pas trop parler. Mais tu sais, attends, je fais des photos. Ça te plairait de poser pour moi? 接着便为她换上了一件精美的洋装，她就如同摆弄心爱的娃娃般，眼里满是欣赏。直到刺眼的背光灯打在薇丽塔的脸上，她配合着母亲露出了一丝甜美的微笑，但母亲却立刻制止了她，转而要求她露出冷漠的眼神，甚至摆出别扭的姿势。年幼的薇丽塔还无法参透其中的含义，但为了靠近母亲一点，再近一点，她努力地学着每一个动作，甚至在课堂上也不自觉地练习起来。这天放学后，母亲竟破天荒地来学校接她，可还没等她回过神，母亲又嫌弃外婆给她穿的太多，当街就为她换起了衣裳。周围的同学们投来了打量与嘲讽的目光。Tous les gens regardent. Eh bien justement, c'est fait pour ça. Pour que tout le monde la regarde. Regarde, elle est très contente, très jolie dans sa robe. Regarde, n'est-ce pas? Oui. 在母亲的赞美和引导下，薇丽塔跟着她匆匆地离开了，却没想到母亲竟将她带到了一个陌生男人的家中。薇丽塔眼睁睁地看着母亲用自己的照片从对方的手里换来了一叠钞票，甚至听到他们低声议论着自己独特的美丽，一阵强烈的不适感瞬间涌上心头。薇丽塔只能抽起一把刷子，将男人的一幅画作全部涂黑。男人勃然大怒，而母亲也只能带他匆匆离开。天空下起了小雨，但母亲的伞却始终支撑在自己的头顶。可即便如此，薇丽塔的目光也依旧紧紧追随着母亲，因为她太想得到一点母爱了，哪怕这一切都只是错觉。却殊不知，真正爱着自己的始终只有外婆一个人。每个夜晚，外婆都会虔诚地祈祷，她不希望薇丽塔被汉娜影响，只希望她一生平安就好。可事与愿违，为了获得母亲的关注与赞赏，薇丽塔的装扮日益夸张，拍照的动作也越发的刻意，甚至还经常穿着不合时宜的服装去上学。在母亲畸形审美的浇灌下，薇丽塔这朵玫瑰正在逐渐开出妖艳却背离季节的花朵，但母亲却对此十分满意。尽管外婆与她怎样争执，都无济于事。Qu'est-ce que tu fais avec l'enfant toute la nuit? Qu'est-ce que tu fais? Bon, peut-être que tout est pourri et dégueulasse, c'est peut-être vrai, mais en tout cas, moi, je suis une artiste, hein? Et toi, non. Alors, dans la vie, tout le monde n'est pas obligé de vivre de la même façon.
Bah toi tu le sais plus parce que ça fait longtemps que t'as décidé de vivre comme dans tes campagnes du Moyen-Âge et que tu veux plus rien voir, plus rien entendre et que t'es une arriérée. 此后，汉娜甚至变本加厉为女儿拍摄更大尺度的照片。也正是凭借这些影像，使曾经碌碌无为的她摇身一变成了业界瞩目的艺术家。从此，她便带着女儿辗转于各类高端盛宴，接受各类访谈采访。可当记者不分场合地向威利塔抛出露骨的问题时，汉娜不但没有上前阻止，甚至还在背后眼睁睁看着女儿模仿着自己的姿态，娇羞地依偎在男人的怀里，用这种方式来回答那些不能搬上台面的问题，而她却沾沾自喜，满意至极。然而，眼看着家中日渐富裕，为了趁热打铁，汉娜甚至带着女儿展开了艺术的新篇章。这天，汉娜带着威利塔来到了英国的一座庄园。原来母亲为了丰厚的佣金，不惜带着女儿远渡重洋，来到这里拍摄双人影像。而此刻的威利塔还不知道自己即将堕入怎样的绝望。这么久以来，母亲早已用物欲与认可拿捏住了女儿的软肋，一步步引导她走向自己早已设好的局。 Et demain on fera du shopping chez Biba. Demain on fait la photo. Moi je veux faire du shopping. On fera du shopping après la photo. 次日，当汉娜的镜头对准二人时，她甚至开始指示威利塔摆出更令人不适的姿势，去迎合那位男模的举止。更为过分的是，母亲竟要求她脱下衣裙。见女儿动作僵硬生涩，汉娜竟直接走上前去，亲手解开了她的洋装。威利塔第一次感受到如此强烈的不安，她强忍着身心双重的不适，只想快点结束这组诡异的拍摄。可没想到下一秒，母亲竟让她配合男模拍摄更为露骨的照片。J'ai plus envie de poser, je suis dégoûtée. T'es trop conne. 这一次，威利塔终于拒绝了母亲。 I don't think we're going to be able to do those photos. Non, on a 2-3 choses bien. She will come back. 为了迫使威利塔继续配合自己，汉娜用尽了手段。Je t'ai choisi parce que t'es ma fille, que tu passes en premier, que je pensais te faire plaisir. 她假意带女儿去游乐场，却全程向她灌输裸露即是艺术的歪理邪说。她根本不知道这样扭曲的价值观会给女儿幼小的心灵造成多大的伤害。其实，在学校里，威利塔早已被视作异类，昔日的好友所剩无几。她每天都生活在流言蜚语和旁人的指指点点之中，即便她根本不理解那些污言秽语的含义。然而，这也让她对拍照逐渐产生了抗拒。但身为母亲的汉娜却从不考虑这些。为了自己日渐兴旺的事业，她竟趁女儿上厕所时突然闯入，拍下不堪入目的照片。威利塔愤怒地想要夺回底片，可母亲却只轻描淡写地把她归咎于母女之间的玩笑。委屈的威利塔只能找到外婆倾诉，可她却不知道另一边的母亲已悄然开始了新一轮的计划。这天，母亲故意找来一个模特，假意要取代威利塔。汉娜太清楚自己的女儿心中的分量，威利塔虽然恨她，但她也绝不会让别人轻易得到母亲的认可，更不允许别人穿上那专属于她的洋装，顶替她在母亲心中的位置。是的，长期渴望得到关爱的威利塔，内心早已悄然扭曲，不安就如同藤蔓般在她心底疯长。为了夺回母亲那一点稀薄的关注，她回到了摄影棚，穿上了艳俗的衣裙，再次配合起母亲的镜头。直到这天，她在好友家做客时，对方的母亲竟一眼认出了她。威利塔这才知道，原来母亲早已将她大尺度的照片卖给了杂志社。这沉重的打击几乎将威利塔压垮。C'est toi qui es folle. Et cette revue c'est quoi? Tout le monde me traite de pute. Mais t'es cinglé. Pourquoi? Je voudrais que tu crèves. Tu m'aimes pas. 而母亲却依然假惺惺地追着威利塔说着我爱你。或许只有汉娜心里清楚自己在意的到底是什么。经过这一场风波，威利塔也终于下定决心离开母亲的管控，回到外婆身边重新生活。却没想到外婆竟突发心梗离世了。这突如其来的打击让威利塔的生活一度陷入了黑暗。没了外婆的庇护，威利塔只能与母亲勉强相依，而这个家里瞬间变得冰冷至极，桌子上永远都是残羹剩饭。威利塔在学校也如同行尸走肉一般，但母亲却从来不管不问。然而，这不正常的生活很快引起了儿童福利机构的重视。Bonjour Violetta. Je suis assistante sociale. Je suis déléguée de l'enquête auprès du tribunal. C'est le juge qui va prendre la décision, hein. Moi, je suis uniquement là pour vous aider. 可就当社工参观了威利塔的生活环境，便觉得汉娜很可能会失去对女儿的抚养权。
这个消息给了汉娜不小的打击。Ils veulent me destituer de mes droits maternels, ils veulent me retirer Violetta. Anna, tu sais, t'as été trop loin avec ta fille. Et toi, tu dois affronter la réalité. 却殊不知，事到如今，他在意的依然只是自己的事业。于是他孤注一掷，将之前拍摄的大尺度照片全部打包卖给了各大媒体，狠赚了一笔。可就当威利塔和母亲商量要销毁那些不雅的底片时，却遭到了母亲强烈的反对。Bah oui, mais elles ont déjà été publiées, on peut les recopier à l'infini. 而在得知母亲已将那些照片投给了世界知名杂志社，威利塔终于再度爆发。Ce que tu fais, c'est interdit, t'as pas le droit. Non, parce que je le fais. 他与母亲彻底决裂，但为了维持他挥金如土的生活，母亲甚至开始尝试自行拍摄照片，但却无人问津。可谁也想不到的是，这件事情逐渐平息后，汉娜竟再一次恬不知耻地和威利塔商量拍照的事情。Ah non mais ça va pas. 显然，那个曾经乖巧甜美的女孩早已不复存在。如今的威利塔被畸形的价值观侵蚀，本该绚烂的人生已然暗淡。直到这天，他甚至故意抢劫路人的包包，只为将自己送进少管所，从此远离母亲的掌控。少管所里聚集着各式各样的问题少女，而威利塔也剪去了一头飘逸的长发，整日与他们为伍。她不再是镜头前万众瞩目的焦点，也不再是那个被虚假光环笼罩的公主，可却是她活得最自由也最像自己的日子。可就在这天，当工作人员通知威利塔母亲前来探视的消息后，威利塔就如同惊弓之鸟，转身就从窗户跳了出去，头也不回地逃离了。而影片也在母亲一声声焦急的呼唤以及威利塔决绝远去的背影中缓缓走向了尾声。其实这部电影不仅仅是一个关于掌控与反抗的故事，更像是一面残酷的镜子。汉娜手中的相机从来不是记录美好的工具，而是向女儿实施精神暴力的武器。她用镜头构建了一个华丽的牢笼，以艺术之名将一个本该鲜活的生命物化成了没有灵魂的娃娃。但真正让我感到愤怒的是影片背后的真相，这居然是导演伊娃·艾洛尼斯克的亲身经历。据说为了让大众接受，电影已经删减了很多大尺度的镜头，而现实中那些更为露骨的剥削、更为扭曲的价值观远比电影里更加残酷。我很难想象当年活在如此高压与凝视下的女孩是如何把自己剖开，并愿意把这些痛苦拍成电影展露给世人。这或许不仅是她勇气的体现，更像是一场决绝的告别。而如今的她不再是谁的缪斯，也不再是谁的杰作，她是那个平凡而伟大的导演，更是她自己生命里最绚烂夺目的小公主。好了，今天的故事就到这里吧。愿你们都能拥有敢于走出阴霾的勇气，愿你生活中的每一天都明亮轻盈，没有烦恼。我们下期再见，拜拜。